नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करें बहुत ही भले थे आम सासु बहु बहुत ही भले अच्छे आप तो जानते एवं वर्षा दिन आसला वर्षा प्रबल मात्रा हो गरम भी बहुत जोर हो खरा माने सूर्यंकर देखा साक्षात मिलूनी हाँ ठीक अच्छे तो से खुशी वर्षा पाग को सकाळ जलखिया आज पूरा सकाळ सकाळ मु वीडियो स्टार्ट कर गाधुआ पाधुआ सारिकी सकाळ जलखिया आमर गाँव में माक्स कह दियो मुढ़ी मुढ़ी तो मुढ़ी सहित आज घुगनी तरकारी ता सहित आलू चप ता सहित आंब आ सहित पणस तो खाइबा देखिकी पेटरे मूषा तो बहुत जोर दौड़लानी आ लोभ भी आ संभाली होनी खाइबा ना समा खाइबा सबुदिन भाया चैलेंज हम देखा जाओ आज माँ जीतबे ना मु जीतबी खाइबा आरंभ कले जना पड़ो तो एबे खाइबा स्टार्ट करिबा माँ जी जीतबो ना हारिबो आगे कह दियो कही होनी तो कथा माँ किसी कहूना हाँ देखा जाओ खाइबा स्टार्ट करिबा 3 2 1 स्टार्ट आ को मानकर मुढ़ी बहुत फेवरेट निहाती कमेंट करिबा गरमा गरम आलू चप माँ आज पूरा खाइबार लगी पड़ती आ कहू ना केमती टेस्ट है कौन है माँ टे किसी कहूना माँ पूरा खाइबार जोरसोर लगे खाई सारा पर कहमी एबे कहबेनी आपण मैंने अपेक्षा करूँ माँ कौन कहे आपण मैंने अपेक्षा करी थांतु पूरा भुजाटा को पाग कर गोड़े दबा देखु जान तो मो मुढ़ी केमती मु पाग कर देछि देखिकी लुभ होछि ना किंतु किंतु पे लुभ करबेनी ठीक अछि आपण मान जदि कहबे मु मुढ़ी पठे देबी नले आम घर को आसंतो एमती मुढ़ी तरकारी ता सहित आलू चप बनेकी आपण मान को खाइबा पई देबी कथारे अच्छी सांग माने सकाळ खाइबाटा राजा भलिया बसिकी खाइबा कथा खाली बसिकी नुह राजा भलिया सब प्रकार खाद्य खाइबा कथा आउ खराबेल टाइम रे जो भात खाऊछु सेटा साधारण मनीष सेती खाइबा आवश्यक सेती खाइबा दरकार नाइ समा तापरे राति टाइम टा भिकारी भलिया खाइबा कथा
मोर सरीगला बेला पूरा फांका ताटिया भी पूरा फांका माँ कथा भी बाकी अच्छे माँ भी सरी आसलानी है सेम सेम तथापि मोर आग सरी माँ एपर्तन आंबटा सरी पणस जमा खाइन पणस खाओ मुझे खाई ମୁଁ ବି କେତେ ଖାଇବି ପଣସଟା ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗୁନି ପଣସ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ସଫା କରିସାରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ପୁରା ଟେବୁଲ ସଫା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ମାଆ ଆମର ପାନିସମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାନିସମେଣ୍ଟ ହଁ ନା ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତମର ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପାନିସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଛୋଟ ପାନିସମେଣ୍ଟ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏ ବସ ମା ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ ଯାହା ବି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ମାଙ୍କୁ ଆଜି ମେକଅପ୍ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ପାନିସମେଣ୍ଟ मेकअप करके माँ किस बाहर दबो ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାଇ ପଡ଼ିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଯଦି ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଉ ଝିଅ ଏବେ ତ ଝିଅ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ଭଳିଆ ସଜେଇବା ଯେ କରିଦେବା ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କର ମା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଗରୁ କେମିତି ମାରିଛ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଲଗେଇଦେଲେ ତୁମ ବହୁତ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କୁହ बहुत सजौच खुशी में नहीं ହାତ ଦେଖାଅ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଜି ମେକଅପ୍ ଦେଇ झील करके बाहर दबो आ सजौची आ ଏବେ ମାଙ୍କ ନଖରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେବା ହାତଟା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତାପରେ ଟିକେ ପାଉଡର ଲଗେଇଦେବା ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ମା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗିବେ ଆଉ ନାଇଁ ସା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ପାନିସମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ମେକଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି କି ଅଛି ଅଢ଼ଣଟା ଦେଇଦେବା ତାପରେ ମା ପୁରା ବୋହୂ ବେଶରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଲାଗିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମା କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ